Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adil Khairullah and I make this video to fulfill the assignment of midterm examination for development economics. So I will answer the question. The first is there is not any different for the processes for the development economic uh, uh, in the Tudaro, Amartya Sen, and Peraih Nobel dengan tujuan ekonomi dalam Islam. I think yes, because the process of development is to develop the country, so it's still one destination. But the Tudaro make a research developing countries. He make from the sample is developing countries, different with the Whereas a Nobel. Whereas a Nobel, he looking from the poor people, so he make a reset from the developed country in the different thing in the different way. So the second, the lower income country and lower middle country yang memiliki pendapatan per kapita kurang dari 4.000. So I think yes. If we see from the theory, I think this is from World Bank and all of people is agreed about it. The lower middle income country will more difficult to be the high income country because pendapatan per kapita itu minimal 12.000 US dollar. So but 12.000 US dollar is more higher. I think there are many distance from 4,000 until 12,000. So the next, negara maju dicirikan dengan fase high mass consumption. What is high mass consumption? High mass consumption is when the people in the higher consumption. So I think yes, salah satu negara maju adalah dengan fase high mass consumption is a condition that consumption is higher and higher again because the income have been higher also. Jadi pendapatan mereka sudah besar, akhirnya konsumsi mereka pun menambah. Bahkan sampai mereka itu mengkonsumsi energi atau membeli energi seperti beberapa negara maju itu Jepang, Amerika and others. Proporsi ketenaga kerjaan yang tinggi dan terbesar di bidang jasa. Jadi salah satunya itu di bidang jasanya itu tinggi, higher in jasa. So meluasnya konsumsi atas barang-barang yang tahan lama dan jasa, dan peningkatan atas belanja jasa kemakmuran. So I think yes, the high mass consumption is one of the ciri-ciri dari developed country. So the next, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, negara maju tidak perlu menambahkan tingkat tabungan. Hal ini karena rasio capital terhadap output besar. What is a capital output ratio? Capital output ratio merupakan perbandingan modal output atau ukuran tentang ketersediaan sumber daya di sebuah ekonomi atau negara. Jadi saya setuju kenapa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, negara maju tidak perlu menambah tingkat tabungannya karena hanya dengan ketersediaan sumber dayanya yang sudah lebih dari cukup, itu sudah tanpa tabungan pun without increasing in the saving, they will be more higher of the growth economic growth. So the next, untuk meningkatkan kualitas pembangunan, suatu negara harus membuka diri terhadap perdagangan internasional dan pasar bebas. Para negara hanya sebagai regulator yang menciptakan ekosistem pendukung. I agree about this.
Why? Because pasar bebas can make more peluang ekonomi to lebih memperluas pasar. Kenapa? Produk yang awalnya dijual, the product that sell in the country can sell into the out of country with easier, with more easier. So there is no pajak membuat tidak adanya pajak membuat pasar menjadi lebih luas karena tidak dibatasi oleh pajak antar negara yang mahal. So dengan pasar bebas ini pajak itu semakin turun dan pasar yang semakin meluas, sehingga there is the demand for product, they are more higher and higher again. So we will grow from about the economy. Maka akan terjadi peningkatan ekonomi. So after the pasar open, setelah pasar itu sudah terbuka, sehingga can dapat mengundang datangnya the investor, can make investor come to us to build a business in our country. And also the freedom pasar bebas ini can maybe can also memungkinkan untuk teknologi kita itu semakin maju, lebih maju lagi, to increase our technology in our country, dan dengan lebih merata, karena banyak sudah yang datang dari luar dan kita juga open, maka bisa banget untuk can to increase our development quality, not just development quality but also about the economy that can increase also, like that. Maybe just that from me. I'm so sorry if there any mistaken from me or is there any kesalahan kata. I'm so sorry. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.